ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିନେସନ୍। ପଲିନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ଥର ଟୁ ଦ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲାୱାର। ଫ୍ଲାୱାରର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆନ୍ଥର ଆଉ ଷ୍ଟିଗ୍ମା, ତା ଭିତରେ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ତାକୁ କହିବା ପଲିନେସନ୍। ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ଅଛି ଆଉ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍ ଅଛି। ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଅଟୋଗାମୀ ଆଉ ଜିଟୋନୋଗାମୀ। ଅଟୋଗାମୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जदि गोटे फ्लावर रे आंथर और स्टिग्मा अच्छी ता भितर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हम ताको कहबा ऑटोगामी। जिटोनोगामी होची ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम मदर प्लांट। गोटे प्लांट अच्छी बट दुईटा फ्लावर अच्छी ता भितर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हेले ताको कहबा जिटोनोगामी। क्रॉस पॉलिनेशन ता माने जेनोगामी और आलोगामी। ता माने कोन it transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower of different